सूरह फातिहा का तारुफ। मुकाम नज़ूल। अक्सर उलमा के नज़दीक सूरह फातिहा मक्का मुकरमा में नाजिल हुई है। इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सूरह फातिहा मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई है, और एक कौल ये है कि सूरह फातिहा 2 मरतबा नाजिल हुई है। एक मरतबा मक्का मुकरमा में और दूसरी मरतबा मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई है। इस सूरत में 1 रुकू और 7 आयतें हैं। इस सूरत के मुतअद्दिद नाम हैं और नामों का ज्यादा होना इसकी फजीलत और शरफ की दलील है। इसके मशहूर 15 नाम हैं। नंबर 1, सूरह फातिहा से कुरान पाक की तिलावत शुरू की जाती है और इसी सूरत से कुरान पाक लिखने की इब्तिदा की जाती है, इसलिए इसे फातिहातुल किताब यानी किताब की इब्तिदा करने वाली कहते हैं। इस सूरत की इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाह से हुई। इस मुनासबत से इसे सूरतुल हम्द यानी वो सूरत जिसमें अल्लाह ताला की हम्द बयान की गई है कहते हैं। नंबर 3, 4, सूरह फातिहा कुरान पाक की असल है, इस बिना पर इसे उम्मुल कुरान और उम्मुल किताब कहते हैं। नंबर 5, ये सूरत नमाज की हर रकत में पढ़ी जाती है, या ये सूरत 2 मरतबा नाजिल हुई है, इस वजह से इसे अस-सबउल मथानी यानी बार बार पढ़ी जाने वाली या 1 से ज्यादा मरतबा नाजिल होने वाली 7 आयतें कहा जाता है। 6 से 8, दीन के बुनियादी उमूर का जामे होने की वजह से सूरह फातिहा को सूरतुल कंज, सूरतुल वाफिया और सूरतुल काफिया भी कहते हैं। शिफा का बाइस होने की वजह से इसे सूरतुल शिफा और सूरतुल शाफिया भी कहते हैं। 11 से 15, दुआ पर मुश्तमिल होने की वजह से इसे सूरतुल दुआ, सूरतुल तालीमिल मसअला, सूरतुल सुआल, सूरतुल मुनाजा और सूरतुल तफवीद भी कहा जाता है। अहादीस में इस सूरत के बहुत से फजाइल बयान किए गए हैं। इनमें से 4 फजाइल हम बयान करते हैं। नंबर 1, हजरत अबू सईद बिन मुअल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं नमाज पढ़ रहा था तो मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, लेकिन मैंने जवाब न दिया। जब नमाज से फारिग होकर बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ तो मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज पढ़ रहा था। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया, इस्तजीबु लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम, अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में हाजिर हो जाओ जब वो तुम्हें बुलाएं। फिर इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे मस्जिद से निकलने से पहले कुरान करीम की सबसे अजीम सूरत ना सिखाऊं? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब हमने निकलने का इरादा किया तो मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया था कि मैं जरूर तुम्हें कुरान मजीद की सबसे अजमत वाली सूरत सिखाऊंगा। इरशाद फरमाया, वो सूरत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है, और यही कुरान अजीम है जो मुझे अता फरमाई गई है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, एक फरिश्ता आसमान से नाजिल हुआ और उसने सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करके अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको उन 2 नूरों की बिशारत हो जो आपके अलावा और किसी नबी को अता नहीं किए गए, और वो 2 नूर ये हैं, सूरह फातिहा, सूरह बकरा की आखिरी आयतें। नंबर 3, हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने तौरात और अंजील में उम्मुल कुरान की मिसल कोई सूरत नाज़िल नहीं फरमाई। नंबर 4, हजरत अब्दुल मुल्क बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह फातिहा हर मर्ज के लिए शिफा है। इस सूरत में ये मज़ामीन बयान किए गए हैं। नंबर 1, इस सूरत में अल्लाह ताला की हम्द और सना का बयान है। नंबर 2, अल्लाह ताला के रब होने, उसके रहमान और रहीम होने, नीज मखलूक के मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने और क़यामत के दिन उनके अमाल की जजा मिलने का जिक्र है। नंबर 3, सिर्फ अल्लाह ताला के इबादत का मुस्तहिक होने और उसके हकीकी मददगार होने का तज़किरा है। नंबर 4, दुआ के आदाब का बयान और अल्लाह ताला से दीन हक और सिरात मुस्तकीम की तरफ हदायत मिलने, नेक लोगों के हाल से मुवाफ़क़त और गुमराहों से इज्तनाब की दुआ मांगने की तालीम है। ये वो चंद चीजें बयान की हैं जिनका सूरह फातिहा में तफसीली जिक्र है। अलबत्ता इजमाली तौर पर इस सूरत में बेशुमार चीजों का बयान है। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अगर मैं चाहूँ
سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بروا دوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ قول نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، ایک اونٹ کتنے ہی من بوجھ اٹھاتا ہے اور ہر من میں کتنے ہزار اجزاء ہوتے ہیں، ان کا حساب لگایا جائے تو یہ حساب سے تقریباً 25 لاکھ جز بنتے ہیں۔ یہ فقط سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ سورہ فاتحہ سے متعلق شرعی مسائل۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا، جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا اور جہری نماز میں اس کی قرات بھی سنے گا، اور اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تلاوت کے وقت مقتدی کو خاموش رہنے اور قرات سننے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سی احادیث میں امام کے پیچھے مقتدی کے خاموش رہنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مدینہ منورہ کے چند علماء امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس غرض سے آئے کہ وہ امام کے پیچھے مقتدی کی قراءت کرنے کے معاملے میں ان سے مناظرہ کریں، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، سب سے مناظرہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں، آپ ایسا کریں کہ مناظرے کا معاملہ اس کے سپرد کر دیں جو آپ سب سے زیادہ علم والا ہے، تاکہ میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں۔ انہوں نے ایک عالم کی طرف اشارہ کیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا یہ تم سب سے زیادہ علم والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میرا اس کے ساتھ مناظرہ کرنا تم سب کے ساتھ مناظرہ کرنے کی طرح ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کے خلاف جو دلیل قائم ہوگی گویا کہ وہ تمہارے خلاف قائم ہوگی۔ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں اور دلیل میں اس پر غالب آ جاؤں تو وہ دلیل تم پر بھی لازم ہوگی۔ انہوں نے کہا، ہاں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، وہ دلیل تم پر کیسے لازم ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ ہم اسے اپنا امام بنانے پر راضی ہیں، تو اس کی بات ہماری بات ہوگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک شخص کو نماز میں اپنا امام مان لیا تو اس کا قرات کرنا ہمارا قرات کرنا ہے اور وہ ہماری طرف سے نائب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر سب نے اقرار کر لیا کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا۔ نماز جنازہ میں خاص دعا یاد نہ ہو تو دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے، جبکہ قرات کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں۔